I remember having visited one of the Ashtavinayak temples that is located in Pali. Yeah, it's a very beautiful Ganapati. I really fell in love with the Ganapati when I saw. I think I went there when I was a small child, hardly in seventh or eighth standard. Yes, or perhaps I think I was in fifth or sixth standard, if I'm not mistaken. Yes. And I have seen this film Ashtavinayak twice by going to theater when we used to stay in Parel, that's a suburb of Mumbai city. Yes, adjacent to Lal Bagh, where Lal Bagh Charaja, the king of Lal Bagh, sits for 10 days. During Ganpati festival. Otherwise, there is a permanent temple which is constructed now. So basically, we used to stay there in Parel area, and there that time during those times, I think that during that time, this particular film was released, and I saw this film. I even love to listen to this number or song of this film. It is of all eight Vinayaks, all eight Ganapatis, but out of all eight, this particular section which is devoted to the eighth Ganapati of Pali. I love to sing this. Okay, so that's what I'm presenting in front of you now. आठवा आठवा गणपती आठवा 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 गणपती आठवा पाली गावच्या भल्लाळेश्वरा आदिदेव तू बुद्धिसागरा स्वयंभू मूर्ती पूर्वाभिमुख सूर्यनारायण खरी कौतुक टाव्या सोंडेचे रूप साजिरे कपाळ विशाळ डोळ्यात हिरे चिरे बंद या भक्कम भिंती देवाच्या भक्तीला कशाची भीती ब्रह्मानंदी जीव होई वेडा की पिसा ब्रह्मानंदी जीव होई वेडा की पिसा अष्टविनायका तुझा महिमा कसा अष्टविनायका तुझा महिमा कसा आठवा आठवा गणपती आठवा 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 गणपती आठवा पाली गावच्या बल्लाळेश्वरा आदिदेव तू बुद्धिसागरा स्वयंभू मूर्ती पूर्वाभिमुख सूर्यनारायण करी कौतुक डाव्या सोंडेचे रूप साजिरे कपाळ विशाळ डोळ्यात हिरे चिरे बंद या भक्कम भिंती देवाच्या भक्तीला कशाची भीती चिरे भक्कम या भक्कम भिंती देवाच्या भक्तीला कशाची भीती चिरे बंद सॉरी नॉट चिरे भक्कम चिरे बंद सॉरी आय मेड मिस्टेक चिरे बंद या भक्कम भिंती देवाच्या भक्तीला कशाची भीती ब्रह्मानंदी जीव होई वेडा की पिसा ब्रह्मानंदी जीव होई वेडा की पिसा अष्टविनायका तुझा महिमा कसा अष्टविनायका तुझा महिमा कसा आठवा आठवा गणपती आठवा 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 गणपती आठवा पाली गावच्या बल्लाळेश्वरा आदिदेव तो बुद्धिसागरा स्वयंभू मूर्ती पूर्वाभिमुख सूर्यनारायण खरी कौतुक डाव्या सोंडेचे रूप साजिरे कपाळ विशाळ डोळ्यात हिरे चिरे बंद या भक्कम भिंती देवाच्या भक्तीला कशाची भीती चिरे बंद या भक्कम भिंती देवाच्या भक्तीला कशाची भीती ब्रह्मानंदी जीव होई वेडा की पिसा ब्रह्मानंदी जीव होई वेडा की पिसा अष्टविनायका तुझा महिमा कसा अष्टविनायका तुझा महिमा कसा Mostly I'll be presenting Arti with my wife and my son also. I have plans to act, dance and even sing with my wife and son. That's my plan. Let me see how it goes about. Until then, thank you friends, thanks a lot.